سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری سیاسی گرما گرمی اور بیانات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کل کے بیان کے بعد آج پھر ایک جو ہے ایسی بات کر دی ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کل بھی انہوں نے ایک نہایتی افسوسناک جو ہے وہ بیان دیا تھا جس پر مذمت بھی آئی حکومتی وزراء کی، اور آج پارلیمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ خلاصہ صاحب سے اس پر بھی ویو لیں گے، اور دوسری طرف بلاول بھٹو جو ہیں وہ مظفر آباد میں موجود ہیں خلاصہ صاحب، اور ان کی بھی بیان بازی جاری ہے حکومت کے خلاف۔ ان کے خیال میں جو بھی کرائسس ہے کشمیر میں اس وقت وہ حکومتی وزراء کے جو بیانات ہیں غیر ذمہ دارانہ، میرے خیال سے وہ خواجہ آصف کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ انہی کو جو ہے حکومتی وزراء کو ہی اب اس چیز کو فکس کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ایک تو بڑی میرا خیال ہے ایک جو بڑی اچھی خبر آئی ہے کشمیر سے کہ ان کا جو لانگ مارچ ہو رہا تھا اس کو وقتی طور پر بتایا جا رہا ہے۔ ان کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے ڈیفر کیا، اس کی وجہ یہ بتائی گیا ہے کہ انہوں نے یہ فیلڈ مارشل کو ایک لیٹر لکھا تھا جو ترکی میں ہے، تو اس لیٹر کو انہیں جواب آیا، درمیان میں کوئی وہاں پہ لندن یا UK بیسڈ کوئی صاحب بھی ہیں جو یہ مذاکرات وغیرہ کے ہیں یا جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرا رہے ہیں بات چیت کو، تو اس کو انہیں روک دیا گیا ہے۔ اور جو انہوں نے، میں ان کی تقریر سن رہا تھا، جو ان کے ایک ممبر تھے جو اپنے یہ اس سے کراؤڈ سے بات کر رہے تھے کشمیریوں سے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو یہ چیف ہیں انہوں نے خود، خیر ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی، لیٹر لکھا گیا تھا اور وہ کہتے ہیں ہمیں امید نہیں تھی ان تک پہنچے گا، بہرحال وہ پہنچا، اور فیلڈ مارشل جو ہے انہوں نے اس کا بڑا پازیٹیولی رسپانڈ کیا۔ اس وقت ترکی میں ہے کہ واپس آتے ہیں تو بیٹھ کے اس مسئلے کو ہم بات چیت کے ذریعے ہم اس کو حل اس کو کر لیتے ہیں۔ سو انہوں نے وقتی طور پر لگتا یہ ہے کہ اس کرائسس کو جو ایک بڑی شکل میں امرج کر رہا تھا کہ ایک لانگ مارچ ہونا، مظفر آباد جانا تھا، تو بڑا خطرہ تھا کہ اس سے کوئی ویلنٹ کلیشز نہ ہو جائیں، کوئی زیادہ خدا نہ خاصا جانی نقصان ہو۔ سو دا گڈ نیوز از کہ اس کو وقتی طور پر روک گئے ہیں۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ دنیا بھر کے صلح صفائی تو ہم کراتے پھر رہے ہیں، آپ کو جو اپنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی صلح صفائی کی بات کرنی چاہیے، بلوچستان میں بھی کرنی چاہیے، آپ کو آزاد کشمیر میں بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کو تو ہم سیز فائر سکھاتے رہیں اور مذاکرات کی طاقت سمجھاتے رہیں اور پھر گولی بم توپ بروز سے ہم وہ بچاتے رہیں، لیکن ہم انٹرنلی طور پر ہم وہی کام کرتے رہیں۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں یہ ریاستیں یہ کام کرتے ہیں، ساری ریاستیں کرتے ہیں، لیکن ساری ریاستیں کسی نہ کسی سٹیج پہ دیکھتی ہیں کہ ویلنس جو ہے وہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے یا آپ کو یہ پیس مذاکرات جو ہے وہ آپ کو سوٹ کر رہے ہیں۔ سو اگر سینٹی پریویلڈ، اور اب دیکھتے ہیں کہ چیف جب واپس آتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب تو اس کا کیا سلوشن نکال دو، انہیں نکالنا چاہیے دونوں کا۔ بلوچستان بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے، اس میں بھی دوبارہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بیٹھ کے، اور کشمیر بھی ہے تو بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے چیزوں کو ٹھیک کریں، جو ایسی ان کی ویلڈ ڈیمانڈز ہیں ان کی کشمیریوں کی، وہ ماننے میں میرا خیال ہے آپ نے پہلے یا تو 32 نہ مانتے، پچھلے سال بنیاد تو آپ نے پچھلے سال رکھ دی تھی، انہوں نے جو آپ نے پوری کی پوری 32 ڈیمانڈ مانی، وہ ایک بھی نہیں کی، پھر وعدے کیے تو پورے کریں۔ تو اس لیے اگر یہ مسئلہ تو ہونا تھا، بہرحال ہوا ہے، اب اس کو کیسے سیٹل کرتے ہیں لیٹ سی۔ اور بلاول نے بڑی میچور باتیں کی، پہلے بھی بات کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو ہو سکتا ہے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہوں کہ میں تو سچی گل کر رہا ہوں، لیکن وہ شاہ نے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سچی بات، وہ سچ جو انتشار پھیلائے، جو یہاں پہ لوگوں کو جانوں کو خطرہ بنے، ریاست کے لیے پرابلم پیدا کرے، انریسٹ یا انارکی یہ پیدا کرے، تو وہ سچ بہتر ہے آپ چپ رہ جائیں پھر۔ تو وہ ایک وزیر دفاع نے جس طریقے کا اپنے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اور زیادہ انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر یہ باتیں کی، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو چپ رہنا چاہیے، ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا یہ، اگر دیکھا جائے یہ ان کا وزیر دفاع کا اس پہ چپ رہنا بعض دفعہ ضروری ہوتا، لیکن خواجہ صاحب جو ہیں وہ پھر وہ خواجہ صاحب ہی کیا ہوا جو چپ کر جائیں، ویل لیفٹ کر جائیں۔ اس دن انہوں نے کیا جس دن ان کو بلاول نے ان کو وہ کیا ہے، اس میں تقریر میں ان کا آپ کو یاد ہوگا استعفیٰ مانگا، بڑی سخت تنقید کی، اور وزیر اعظم کو انہوں نے کہا بھی وزیر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بڑی سخت تقریر تھی، میں موجود تھا وہاں پہ پارلیمنٹ میں جب تقریر کی، لیکن خواجہ صاحب نے اس کو وہ کیا، ویل لیفٹ کیا۔ اور جب ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی اور اگلے دن کلپ ہم نے اس کو ٹویٹ کیا کہ خواجہ صاحب نے ویل لیفٹ کیا، تو خواجہ صاحب کو مجھے اس پہ میسج بھی آیا تھا، انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ میسج بھی بھیجا کہ میں نے ویل لیفٹ میں نے کیوں کیا ہے۔ میرا تو یہی تھا جو میں نے بتایا تھا کہ خواجہ آصف صاحب ان میں سے ہیں جو ویل لیفٹ نہیں کرتے، جن کو میں جانتا ہوں 24 سال سے، لیکن دو معاملات میں نے دیکھا انہوں نے ویل لیفٹ کیا۔ ایک انہوں نے حنیف عباسی صاحب کی تقریر تھی، اس پہ وہ اگنور کر کے ور لیفٹ کر کے میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ دوسری بلاول بھٹو کی تقریر تھی جس کو خواجہ صاحب نے
वेल लेफ्ट किया, सो लिहाजा दोनों मेरे लिए अनयूजुअल थे, नोइंग हिम फॉर द लास्ट 24 ईयर्स। तो मेरी तो अगर मेमोरी में दो वाकयात हैं, 2 तकरीरें हैं बैक टू बैक जो ख्वाजा साहब ने इग्नोर किए, जवाब नहीं दिया। अदरवाइज मुमकिन ही नहीं था ख्वाजा साहब के करीब से आप गुजर जाएं और ख्वाजा साहब आपको जाने दें। खैर वही वाली बात कि उनकी तकरीरों से मसाइल पैदा हुए, लेकिन गुड न्यूज इज कि अल्टीमेटली कुछ चीजें हल हो जाएंगी, होनी भी चाहिए। ठीक, अच्छा मैं ये कश्मीर के इशू पे जैसे कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि बिलावल साहब ने काफी जिम्मेदार, बिल्कुल मैच्योर जो है वो बातें की, और उन्होंने यही कहा कि कश्मीरियों का हक है वो डिसाइड करें कि 12 सीटों का क्या होगा क्या नहीं होगा। मूविंग ऑन टू मौलाना साहब, क्या आजकल व्हाट इज गोइंग ऑन विद हिम, क्योंकि वो कभी भी गलत टाइमिंग देखकर या रैंडमली जो है वो बात नहीं करते हैं, बड़ी नपी तुली बात करते हैं, उन लोगों में से हैं जो अपने आप को रेलेवेंट रखना जानते हैं। ऐसी बात कर देना, आज उन्होंने पार्लियामेंट के बारे में बात की और उन्होंने कहा मैं अपनी ठोकर की नोक पर रखता हूँ, पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं, क्या कहेंगे? वैसे मुझे आज तक ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है। मैं भी ख्वाजा आसिफ साहब की तरह सारा सच नहीं बोलना चाह रहा, टू बी फेयर, क्या अलग दिल मेरा बड़ा कर रहा है कि इस पे सच बोला जाए और बात की जाए, कि मुझे समझ नहीं आती कि जिस हाउस में जाने के लिए आप फांसियां लगते हैं, आप कत्ल होते हैं, आप जला वतन होते हैं, 14-14 साल सजाएं भुगतते हैं, खुद को टेररिस्ट करवार देते हैं, आप पर डिस्क्वालिफिकेशन होती है, नैब केसेस बनते हैं, आप कहते हैं मैंने पार्लियामेंट में जाना है, हर कीमत पे जाना है, और अगर आप इलेक्शन हार जाएं तो धांधली होगा। आपको इतनी मोहब्बत है, जनूनियत है इस पार्लियामेंट के साथ कि हर कीमत पे जाना चाहते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे भुट्टो साहब फांसी लगे, बेनजीर भुट्टो साहब कत्ल हुई, नवाज शरीफ 14 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए, जेल में भी रहे, दहशतगर्द भी करार दिए गए। ये मैं सिर्फ उनकी बता रहा हूँ, बाकी लंबी डिटेल है कौन सा वजीर आजम जेल नहीं गया या नहीं गया। मौलाना साहब पे भी नैब के केसेस बने थे इस पे, जब इमरान खान साहब का दौर ये चल रहा था 2019 में, डेरा इस्माइल खान के हवाले उन पे भी केस बनाए हुए थे, नैब ने समन भी किया था। सवाल ये है कि इसी ही पार्लियामेंट में जाने के लिए अब किस लेवल हद तक जाते हैं, और जब पहुंच जाते हैं मैं उसको ठोकर पे रखता हूं, मैं जूते की नोक पे रखता हूं, मैं पार्लियामेंट को कोई समझता नहीं होता। ये किस तरह का एटीट्यूड है? जरूर तनकीद करें, लेकिन उस मदर हाउस पे कैसे कर सकते? मतलब मैं इस चैनल में काम करता हूं, नियो में, मेरी मतलब अल्लाह मियाँ के बाद हमारी रोजी रोटी ये चैनल और इस चैनल के मैनेजमेंट के साथ, मैं यहाँ पे इन्हीं पे तबारा पढ़ना शुरू कर दूं, कैसा लगेगा? जहां से मेरी रोजी रोटी है, इसी पार्लियामेंट की वजह से आपका क्लाउड है, आपका नाम है, शनाख्त है, दुनिया भर में फिरते हैं, 8-8, 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें लेते हैं, प्रिविलेजेस हैं, ब्लू ये वाली है। आप देखें एक ही बात पे गए, ब्लू पासपोर्ट लेते हैं, कमेटीज के चेयरमैन रहे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन लेके पूरी दुनिया फिराए, TA सब कुछ लेते हैं, जायज लेते हैं, मैं ये नहीं कहता, जो आपको लाज कहते हैं लेते हैं, और उसी को ठोकर पे रखते हैं। अच्छा, ये काम को मौलाना ने, ये पहली दफा, ये फैशन बन चुका है कि जिस पार्लियामेंट जो मदर है, अच्छा रिग्ड है अगर, तो क्यों बैठे हुए हैं भाई? अगर रिग्ड है तो निकल जाए यहाँ से, छोड़ दें उसको। ठोकर उस वक्त मारनी चाहिए थी जब आप समझते हैं इट्स ए रिग्ड, या हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के बंदे लेकर आई है, फॉर्म 47 वाले हैं, तो उस वक्त ठोकर मार दे। मौलाना साहब ने उनको ठोकर नहीं मारी जो खवातीन की सीटें थी PTI वाले, जरा गौर फरमाइएगा, वो नहीं कहते वहां पे, वो तकरीर में नहीं कहते बाज़ दफा वो जो बैठे मजमे में, नहीं मजमे में, जरा गौर फरमाइएगा, जरा तवज्जो कीजिएगा, तो वही आप भी जरा तवज्जो कीजिएगा कि जब बंदर बांट हो रही थी PTI की खवातीन की सीटों पे, उस वक्त मॉरल कैरेक्टर, पॉलिटिकल मॉरल कैरेक्टर दिखाने की जरूरत है सब पार्टीज को। उस समय पीपल्स पार्टी ने दिखाई ना, नवाज लीग ने दिखाई। अच्छा मौलाना साहब आप तो मजहबी आदमी है ना, आप दिखा देते, उनको शर्मिंदा करते, 47 वालों को कितनी सीटें आ गई, 2-3 मिल गई होंगी। उस वक्त तो ठोकर पे नहीं रखा, जो ठोकर पे रखने का टाइम था, भाई ये मेरी सीटें नहीं है, ये PTI की सीटें हैं, गलत फैसला है, हम नहीं मानते, हमें इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिए, मीठा मीठा खा गए। अब ये कड़वा कड़वा हप पे आ गए हैं भाई। अच्छा ऐसे इमरान खान साहब करते थे, वो तो लानतें भेजते थे, ये उनकी तकरीरें हैं। मैं उस वक्त भी कहता था, मैं कहा खान साहब उस हाउस पे तो लानत ना भेजें जहां पे आप वजीर आजम बनने थे या बनना चाहते हैं, जहां से जाके हलफ लेना चाहते हैं। सेम ऐसे नवाज शरीफ साहब थे, सेम ऐसे हम देखते पीपल्स पार्टी के लोग भी करते थे। जरूर बस सिस्टम पे भी करें, हमारे एस्टेब्लिशमेंट में भी करें। एस्टेब्लिशमेंट का बहुत कसूर है, मैं समझता हूं कि आपने उनके मुंह का लहू लगा दिया है। हर एक को यह पता है कि हमें कोई वजीर आजम बना सकता है, या हमें कोई वजीर बना सकता है, या हमें कोई बहुत बड़ा एंकर बना सकता है, या पता नहीं क्या बना सकता है, एस्टेब्लिशमेंट बना सकती है। आपने इनका मुंह को लगा दिया लहू। आप जिसकी बारी से आप हटाते हैं, 3 साल बाद आप भी बोर हो जाते हैं, आपको भी बुरियत तारी हो जाती है। जैसे आजकल बुरियत तारी हुई है, वो यार कोई तब्दीली, हर कोई मिलता है, हाँ जी कब जा रहे हैं,
कैसे जा रहे हैं। मैं कि हमें भी ना पूरे एक ठरक है कि 2.5-3 साल बाद कोई ना कोई कुछ होना चाहिए। आजकल वही मौसम आया हुआ इस्लामाबाद में, हमें भी, आवाम को भी आदत हो गई है, तो सभी सब पूछते फिरते हैं। 2.5-3 साल हम बोर हो जाते हैं, सभी भी बोर हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, मीडिया भी, यार कुछ नया होना चाहिए यार, देयर शुड बी समथिंग न्यू यार, मजा नहीं आ रहा। हम मतलब मजे लेने के उसमें होते, मजा नहीं आ रहा। तो भाई मेरे अब सवाल ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कुछ किया है, आप मुलाकातें करते हैं, आप डिसाइड करेंगे, उन्हें पता है कि अब ये पावर है ना, ये वहीं से आनी है, हमें किसके, फिर आप मतलब बहुत से लोगों को इनवाइट कर, लंबी कहानी है। तो उस वजह से उन्हें इस बात का इल्म है कि हम जितना एस्टेब्लिशमेंट को हिट करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट हमसे बातचीत करेगी, एस्टेब्लिशमेंट हमें हिस्सा देगी। जब फिर एक और काम करना था, जहां पे सबको आपने हिस्सा दे दिया है, तो मौलाना साहब को भी हिस्सा बकदरे जुस्सा देना था, और कुछ नहीं, गवर्नर दे देते उनको वहां पे इसका केपी का दे देते, तो उनको बलूचिस्तान में दे देते। मौलाना साहब वह हैं जो इस वक्त सिस्टम से बाहर हुए हैं, बाकी सबको कुछ ना कुछ मिल गया। सो मौलाना साहब का जो एंगर है, जो गुस्सा है, उसकी वजह ये भी है कि जरदारी साहब भी एडजस्ट हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब के भी अगर ना एडजस्ट हो गए, उनकी बेटी साहबा ये वजीर आला बन गई, भाई वजीर आजम बन गया, तो जरदारी साहब वो सदर बन गए, उनके गवर्नर ला के हुकूमतें बन गई, और मौलाना साहब को जेब से खर्चे करने पड़ गए। भाई क्यों? तो मौलाना साहब के गुस्से की वजह जो है वो मेन ये है कि भाई साहब अगर आपने बंदर बांट की है तो हमारा हिस्सा किधर है? और वो क्या जिस देग में हिस्सा नहीं होगा, मौलाना साहब ने उठा के रेत जो है वो देग में फेंक दिया, चावलों की देग में, फिर खा के दिखाओ। लेकिन हैमक से डाल दिस, मौलाना साहब के लिए बड़ी मतलब दिल में इंतहाई, ये मुल्क उन्हीं का है, ये जरा जितना भी है, मैं दुनिया में आप भी फिरे हैं, हम भी फिरे हैं, ये आपका मुल्क जो है ना, हम बात इसकी कदर नहीं करते। तमाम तर हमारे मतलब इस शॉर्ट फॉल्स के बावजूद जो आपको यहाँ पे मतलब एक तरह की आप दुनिया में देख रहे हैं, जिन मुल्कों के फौजें नहीं है, जहाँ पे नहीं है, मैं फिर भी कहूंगा हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सारा पीछे रहना चाहिए। जब फ्रंट पे आप आते हैं तो ये इस तरह की तनकीदें, इस तरह के मसले आपके लिए पैदा होते, फिर आप हैरान होते हैं कि हम पे तनकीद क्यों आ रही है। जब आप अब रोल प्ले करेंगे और सबको पता है, फिर मीडिया को भी पता है कि मीडिया के बहुत से लोगों को सब एक आर्मी चीफ बुला के दरबार लगते होते थे, उस वक्त भी हम कहते थे मत करें कि आपकी ये चीजें आपके गले में पड़ेंगी, आपके लिए मसाइल होंगे। और अब देखिए ना, मौलाना साहब जो है वो पीटीआई के लोगों से जो है मुलाकातें कर रहे हैं पीटीआई के वक्त के लिए, वही आपकी वाली बात के एक प्रेशर डालने की टैक्टिक या एक जो है वो क्योंकि पता है कि यही होता आया है, तो इसलिए वो प्रेशर जो है भाई उनको समझ आ गई है। हाँ। जो जितना अटैक करेगा ना इस पे आपके एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेगी। और ये माजी में 2-4 चीज ने, इमरान खान सबसे बड़े नाके थे, एस्टेब्लिशमेंट के वजीर आजम बनाया। नवाज शरीफ साहब सबसे बड़े नाके थे, उनको वजीर आजम बनाया। ये हो गई पीपल्स पार्टी, बेनजीर भुट्टो साहब बड़े नाके थे जनाब मुशर्रफ एंड कंपनी के, उनके साथ खुफिया मुज़ाकरात सारे करके लेकर आए। अभी फिर ये सारी चीजें जो है, सो इन्हें पता है कि आपने इन पे तनकीद करेंगे तो ये आपके साथ बैठेंगे। लेकिन हैमक से डाल दी इस पार्लियामेंट की नकदरी अगर किसी ने की है, मुझसे पूछें, ये मैं बड़ी इंडिपेंडेंट बात करूं, सबको पता है मेरे बारे में कि मेरी किसी के साथ कोई सिंपैथीज नहीं, इस मुल्क के साथ है या लोगों के साथ है। मैं कहता हूं सबसे बड़े इस पार्लियामेंट के डिसरिस्पेक्ट पार्लियामेंट वालों ने खुद की, अपनी इज्जत आप खुद बनाते हैं। आपने जितनी गालियां दी हैं, जूते की नोक पे रखा है, ठोकरें मारी हैं, लानतें भेजी हैं, इसको बुरा भला कहा है, आपने इसकी इज्जत बनानी थी, आपने इसको पैरों पे खड़ा करना था, आपने रिस्पेक्ट देनी थी। जब आप इसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तनख्वाहें लेंगे, पार्क्स एंड प्रिविलेजेस लेंगे, पैसा साथ मिल भी जाते हैं, तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, तो फिर कहते हैं हमारी जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट इज्जत नहीं कर। जिस पार्लियामेंट में आप खुद लानते भेजेंगे, जूते की ठोकर पे रखेंगे, तो आपकी आर्मी उसकी क्यों रिस्पेक्ट करेगी, या आम आदमी क्यों इज्जत करेगा? अपनी इज्जत तो आपके अपने हाथ में है ना, आप करते बैठ के चीजें सेटल करते। और हमारे जैसे लोगों को जो सौ कार्ड एक हमदर्दी रहती है, लोग हमें ताना जमहूरियत के साथ, तो पार्लियामेंट के साथ, तो फलां के साथ, तभी इनकी बात है, ये पैसे भी ले रहे हैं वहां से, और अरबों रुपए का बजट है कौमी असेंबली का और आपका सेनेट का, और लानते भी भेज रहे हैं, जूते की ठोकर पे भी रख रहे हैं, और हम बैठे दिफा कर रहे हैं इनका। जिनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, जिनको कोई पैसे नहीं मिल रहे, कोई पर्क्स नहीं मिल रहे, इन्हीं को मिल रहे हैं। अभी वैसे मैं सुन रही थी तारिक फजल चौधरी साहब को भी, उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने तो कहा कि ये तो सब कहते हैं, हमने भी कहा था 2018 में जब इमरान खान साहब आए थे, तो सब मानते भी हैं कि हाँ हम भी यही कहते हैं कि पार्लियामेंट रबर स्टैंप है, पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं, सब ऐसे ही आ गए हैं। और ये जो मौलाना साहब ने जो है वो बात अब कहना नहीं चाह रहा, आप मुझे कहलवाना चाह रही हैं, लेकिन मैं ख्वाजा आसिफ साहब वाला काम करना नहीं, दिल मेरा बड़ा चाह रहा है। और ख्वाजा आसिफ साहब का मेरा स्टार भी एक ही है, मिजाज भी तकरीबन उसी तरह का, लेकिन मेरा ख्याल आई विल अप्लाई केयर। इस बयान के बाद जो ये वो डॉक्टर तारिक साहब दे रहे हैं, मेरा ख्याल है आप ब्रेक ही ले रहे हैं। अंदाजा करें कि ये आपका पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर कह रहा है कि रादर देन बीइंग अ बिट रिग्रेटफुल, मतलब कंडमनेशन ना करें, मौलाना से डरते हैं आप, हम सब समझते हैं कि आपके अपने मसाइल हैं। इस मुल्क से, पार्लियामेंट से मौलाना साहब की वो तल्लुकात या इवन HSI साहब से तल्लुकात वो प्यारे हैं आपको, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ,
جو مطلب اپنی فوج بنا رہے تھے چکزئی صاحب، اس کی بھی ساری خوش آمدید میں نے ہوتی سنی ہے پارلیمنٹ میں، نواز لیگ والے کر رہے تھے، جو آج آپ کو یہ کہہ رہے ہیں ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، جوتے کے نوک پہ لانتے بھیج رہے ہیں، ان کی بھی جو انہوں فوج کے حوالے سپاہی صاحب کے حوالے سے بات کی ان کے بارے میں کہتے ہیں تو ہم سب کہتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ پارلیمنٹ اس ملک سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی شخصیتیں ہو گئی ہیں، دے ہیو بیکم مور لارجر دین لائف، ریاست سے وہ لارجر دین لائف ہو گئے ہیں، وہ معاشرے سے لارجر دین لائف ہو گئے ہیں، وہ پارلیمنٹ سے لارجر دین لائف ہو گئے ہیں کہ ان پہ بات نہیں کی جا سکتی، وہ کچھ بھی کہہ دیں، وہ کہیں جی اپنی اپنی گن لے لو، بندوق لے لو، فوج بنا لو اپنی، یہاں پہ یہ فوجی کو جو مطلب بیچارہ گن لے کے کھڑا ہے اس کو مار جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تنخواہ لے رہا ہے، یا وہ کہ جوتے کے نوک پہ رکھتا ہوں، ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، کوئی لانتے بھیج رہا ہے، کہتے ہیں اٹس اوکے۔ آپ مجھے سخت بات کروانے کے موڈ میں میں نہیں ہوں، بالکل آپ بریک لیں مہربانی فرمائیں، بھائی اتنی میں کہہ سکتا ہوں، اب اس سے زیادہ بس اس سے زیادہ بھی کیا سخت بات ہوگی میں تو یہ ونڈر کر رہی ہوں۔ خیر بہت کچھ ہو سکتا تھا، بس اب آپ بریک لے لیں مہربانی کریں۔